Okey, jom kita tengok objektif yang seterusnya iaitu 8.1c. Find limit fx as x approaching to a over limit gx as x approaching to a when limit fx is equals to 0 and limit gx is equals to 0 as x approaching to a by the following method. So we have to use factorization and also multiplication of conjugates. Okay, dia cakap macam mana kita nak cari division of this limit sekiranya atas dan bawah kosong-kosong. Okay, so kalau kita substitute nilai, kita dapat sini kosong, sini pun kosong. Jadi, bila kita dapat je macam tu, apa yang kita kena buat, kita akan guna factorization ataupun multiplication of conjugate. Okay, kebiasaannya bila kita substitute nilai ke dalam rational function, macam previous video, kita substitute kita dapat nilai kan. Okay, tetapi ada satu case bila kita substitute sahaja masuk ke dalam function dia, kita dapat kosong over kosong. So bila kita dapat kosong over kosong, that's why kita kena guna factorization method ataupun kita akan guna multiplication of conjugate. So selalunya kita guna multiplication of conjugate sekiranya ada bentuk set ni macam ni bentuk dia. Nampak je ada bentuk set square root macam ni, atas ke bawah ke, maksudnya dekat numerator ke dekat denominator ke. Kalau awak nampak je square root, awak terpaksa guna multiplication of conjugate. Okay, walaupun awak nampak boleh guna factorization method, tapi asalkan awak ada je satu square root, tak kisah denominator ataupun numerator, wajib guna multiplication of conjugate method. Okay, jadi macam mana kita nak cari limit untuk rational function sekiranya kita substitute nilai, kita dapat kosong over kosong. So kita akan guna these two method. Okay. Okay, now let's look at this example. Find the limit of the following function. So if I have limit x squared minus 9 over x minus 3 as x approaching to 3. Jadi macam mana kita nak cari dia? Okay, first kita substitute je. Okay, kita memang substitute nilai dia dulu. Kita substitute 3 masuk ke dalam equation ni. So kita dapat 3 squared tolak 9, which is sama dengan kosong. Okay, kat atas kosong tak apa. Lepas tu kita tengok pula kat bawah ni, denominator dia. So 3 tolak 3. So pun kita pun dapat kosong. So kita dapat basically-nya 0 over 0. Okay, jadi bila kita dapat 0 over 0 sahaja, kita kena guna factorization ataupun multiplication of conjugate. Okay, so kita tengok dulu kat sini ada set tak? Dia ada kan? So kita akan guna factorization. So macam mana kita nak buat dulu? Okay, kita nampak x squared minus 9 ni kita boleh factorizekan dia menjadi x minus 3 times x plus 3. Okay, over x minus 3. Okay, then kita nampak dekat sini x minus 3 dengan x minus 3 ni boleh cancel out. Okay, jadi kita cancelkan mereka. So kita akan left kat sini limit x approaching to 3 x plus 3. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini kan, sepanjang ini saya tak tinggalkan limit saya. So saya hanya buat modifikasi di sini sahaja. Okay, di mana daripada x squared minus 9 ni, saya factorkan dia keluar menjadi x minus 3 times x plus 3. Okay, selagi kita tak substitutekan nilai 3 ni, selagi itulah dia ada limit di sebelahnya. Okay, kemudian kita baru nak substitute nilai. So bila kita dah substitute nilai, kita nampak x ni bila substitute jadi 3 tambah 3. So dia jadi 6. Okay, kemudian kita tengok soalan yang kedua ini. Limit x cube minus 8 over x squared minus 4 as x approaching to 2. Okay, so macam tadi juga kita substitute je nilai dulu. So kita nampak 2 substitute dalam x cube ni, kita dapat 2 cube tolak 8 over 2 squared tolak 4. So kita nampak sini 8 tolak 8 sama dengan kosong. 2 squared tolak 4 which is 4 tolak 4 dapat kosong. So kita dapat ke 0 over 0. So bila kita dapat 0 over 0, kita akan guna factorization. Okay, jadi kita akan factorkan x cube minus 8 ini. Okay, so kalau dia cubic, macam mana kita nak buat dia adalah, kita akan buat dekat sini long division lah, ataupun nak buatlah kat mana-mana kan. So ada long division. So x cube minus 8. Okay, so saya tahu saya kena faktor dia adalah 2. Okay, sebab bila saya letakkan 2 masuk ke dalam ini, 2 cube 8, 8 tolak 8 dapat 0. So maksudnya kat sini saya kena bahagikan dengan x minus 2. Okay, then sini akan jadi x squared. X squared times x dapat x cube. X squared times negative 2 jadi negative 2x squared. So ni x cube minus x cube cancel. So 0x squared tolak negative 2x squared. So kita dapat positive 2x squared. Buat turun 8 jadi minus 8 kat sini.
Then kita akan masukkan 2x squared ni dengan tambah 2x di sini. So dia jadi sini 2x squared tolak 4x. Okay, so sini jadi kosong. So kosong tolak negatif 4 jadi positif 4x tolak 8. Dan nak masukkan 4x, so kita akan darab dengan 4. So ni 4 times x dapat 4x tolak 8. So kita akan dapat kosong-kosong lah. So maksudnya dekat sini, saya punya factorization for this QB, dia akan jadi x minus 2 times x squared plus 2x plus 4. Okay. Kemudian kita faktorkan untuk yang kuadratik ni, x squared minus 4. So yang ni kita dapat x minus 2 times x plus 2. Okay, then apa yang kita nampak di sini adalah x minus 2 dengan x minus 2 ni boleh cancel. So dia akan left dekat kita limit x approaching to 2, x squared plus 2x plus 4 over x plus 2. Then kita substitutekan nilai. So kita dapat 2 squared tambah 2 darab 2 plus 4 over 2 plus 2, which is guna je kalkulator, awak akan dapat jawapan dia adalah 3. Okay, so seterusnya untuk soalan ini, limit x minus 1 over x squared minus 1 as x approaching to 1. Okay, jadi sama juga macam tadi, kita kena substitute dulu. So kita substitute ni, kita tak perlu tulis tau, kita hanya guna otak saja. Okay, so 1 minus 1 dapat 0, 1 squared minus 1 dapat 0. So kita dapat dalam kepala otak kita 0 over 0. Jadi bila 0 over 0 sahaja, kita akan guna factorization ataupun multiplication of conjugate. But for this part, kita tak ada set, jadi kita akan guna factorization. Okay, jadi kita akan factorkan x minus 1 ni dah tak boleh factor dah. Dia memang macam tu saja, paling kecil. But x squared minus 1 ni kita boleh factorkan dia jadi x minus 1 times x plus 1. Okay, then kita nampak x minus 1 dengan x minus 1 dekat sini boleh cancel out. So saya akan left dekat sini limit x approaching 1 over x plus 1. Then substitutekan nilai, so 1 over 1 plus 1, which is 1 over 2. Okay. Then for this part, so kita ada limit 2 plus r squared minus 2 squared over r as r approaching to 0. Then apa yang kita boleh buat dekat sini adalah first kita substitute nilai. So r substitute ke dalam ini. So 2 tambah kosong 2, 2 squared 4. 4 tolak 2 squared 4, which is 4 tolak 4 dapat kosong. Kemudian over kosong. So kita tahulah this part is 0 over 0. Jadi kita akan expand dulu 2 plus r squared ni sebelum kita factorkan dia keluar. So dia akan jadi 4 plus 4r plus r squared minus 4 over r. Okay, then kita cuba simplify dia. So 4 minus 4 is 0. So kita akan left dekat sini 4r plus r squared over r. Dan kita nampak ada r dan r di sini. Jadi kita boleh factorizekan r tu keluar. So dia akan jadi limit r approaching to 0, r times 4 plus r over r. Then saya boleh cancel r ini. Jadi dia akan jadi limit r approaching to 0, 4 plus r. Substitute nilai 4 plus 0, which is equals to 4. Okey, dan seterusnya soalan ini. Limit x minus 2 over x cube minus a as x approaching to 2. Jadi ini pun sama juga. Kita substitutekan 2 masuk ke dalam. So 2 tolak 2 dapat kosong. Kemudian kita masukkan 2 ke dalam ini. So dia jadi 2 cube, which is 8 tolak 8 dapat kosong. So kita dapat sini 0 over 0 actually. So apa yang kita boleh buat? Kita kena guna factorization. Okay, so saya kena factorkan x cube minus 8 ini sebab x minus 2 ni dah paling kecil dah. So x cube minus 8 ini tadi kita dah buat factorization tadi, iaitu ini kan. So kita tahu dia adalah x minus 2 times x squared plus 2x plus 4. Okay, tapi kalau dalam exam ni tak adalah awak buat dekat sebelah macam ini kita guna long division macam tu. Okay, so kita cuba, kita nampak dekat sini, cuba simplify, kita nampak ini boleh cancel out. So kita akan left dekat sini limit x approaching to 2, 1 over x squared plus 2x plus 4. Dan kita substitutekan nilai, so dia akan jadi 1 over 2 squared plus 2 times 2 plus 4. So tekan your calculator, so dia akan jadi 1 over 12. Terusnya soalan ini, limit
x minus 5 over x squared minus 25 as x approaching to 5. So, kita substitute nilai first dalam otak. 5 tolak 5 dapat kosong. 5 squared 25 tolak 25 pun dapat kosong. Jadi, kita tahu dia adalah 0 over 0. So, kita kena guna factorisation. Okay, jadi kita cuba factorkan keluar. So, x minus 5 ni dah paling kecil. Jadi, biar dia macam ni. So, x squared minus 25 ni, kuadratik ni saya boleh factoriskan dia. So, dia jadi x minus 5 times x plus 5. Dan saya nampak ini boleh cancel out. So, dia akan left dekat sini limit x approaching to 5. 1 over x plus 5. Okay, dan substitutekan nilai 5. So, dia jadi 1 over 5 plus 5. So, dia jadi 1 over 10. Okay, so the last question here. Limit negative 2x minus 4 over x cube plus 2x squared as x approaching to negative 2. Then, substitutekan nilai macam tadi juga. So, negative 2 times negative 2 adalah positive 4. So, 4 minus 4 adalah 0. Kemudian, negative 2 cube. So, dia jadi negative 8 plus negative 2 squared which is 4. 4 times 2 adalah 8. So, negative 8 plus 8, 0. So, kita dapat sini 0 over 0 juga. Okay, jadi kena guna factorisation method. So, kita nampak dekat sini, kita boleh keluarkan negatif 2. Okay, so ini akan jadi limit when x approaching negative 2, negatif 2 buat keluar. So, ini jadi x plus 2. Okay, then over. So, yang ini saya nampak ada x, ini ada x. Paling kecil dia kita boleh factorkan dia keluar adalah x kuasa 2. So, ini jadi x squared, x plus 2. Okay, dan kita nampak ini boleh cancel out. So, kita akan left dekat sini limit x approaching negative 2, negative 2 over x squared. Substitute negative 2 masuk ke dalam x squared. So, kita akan jadi negative 2 over negative 2 squared which is negative 2 over 4 which is negative 1 over 2. Tengok example 5 ini. Find the following limit as limit P minus 9 over square root P minus 3 as P approaching to 9. Okay, so ini kita macam tadi juga substitute je nilai dulu. So, kita substitute, kita nampak 9 tolak 9 dapat kosong. Square root 9 which is 3. 3 tolak 3 dapat kosong. So, kita tahu sini adalah 0 over 0. So, bila 0 over 0 sahaja, kita akan guna factorisation ataupun multiplication of conjugate. Okay, multiplication of conjugate hanya berlaku bila ada square root. Kita akan darab conjugate dia. Okay, so conjugate kepada square root P tolak 3 adalah square root P tambah 3. Okay, so ingat kalau square root conjugate dia ada changing sign di tengah. It doesn't matter square root tu duduk depan ke duduk belakang ke, changing sign di tengah. Okay, jadi saya akan darabkan ini dengan square root P tambah 3 over square root P tambah 3. Okay, so dia akan jadi sini limit P approaching to 9 P minus 9 times square root P tambah 3. Okay, so yang expand adalah yang menyebabkan diri dia kena darab conjugate which is bawah ni. Bawah ni yang menyebabkan diri dia kena darab conjugate, sebab itulah yang ni kena expand. Yang atas tu tak payah. Okay, so dia akan jadi sini over square root P times square root P adalah P negatif 3 darab 3 dapat negatif 9. Okay, so ingat yang ini. Square root of A tambah square root of B darab dengan square root of A tolak square root of B sama je dengan A tolak B. Kalau saya ada square root of A tambah B darab dengan square root of A tolak B sama je dengan A tolak B squared. So, kemudian saya nampak dekat sini P minus 9 dengan P minus 9 ni boleh cancel out. So, dia akan jadi dekat sini. Saya cancel out kat mereka ni. So, dia akan jadi sini limit P approaching to 9 square root P tambah 3 over 1 kan. So, dia square root P tambah 3. Dan saya substitutekan 9 ni masuk ke dalam. So, dia akan jadi square root of 9 tambah 3 which is 3 tambah 3 which is 6. Okay. Dan kita tengok pula soalan ini. Limit square root of x minus 1 over x minus 1 as x approaching to 1. Okay, jadi kalau kita substitute nilai pun square root of 1 minus 1 which is 0, 1 minus 1 which is 0. So 0 over 0 juga. Since kita ada square root, jadi kita kena darab conjugate. Okay, kalau tengok dekat sini, square root dia duduk di atas. So square root dia duduk ke atas, jadi kita kena darab conjugate juga. Okay, duduk atas ke duduk bawah ke, tetap kena darab conjugate sekiranya dia memberi jawapan 0 over 0. Okay, so saya pun kena darab conjugate. So yang menyebabkan saya kena darab conjugate adalah this part. So saya tahu square root of x tolak 1, jadi conjugate kepada dia adalah square root of x tambah 1.
So, sini semua kena darab square root of x tambah 1. Okay. Jadi, saya expand di atas sahaja. Yang bawah ni tak perlu. Hanya tulis saja. Okay. So, limit x approaching to 1. Square root of x times square root of x positive x. Negative 1 times positive 1 negative 1. X minus 1 dengan x minus 1 ni boleh cancel out. So, dia akan jadi sini limit when x approaching to 1. 1 over square root of x plus 1. Substitutekan nilai 1. So, dia akan jadi 1 over square root of 1 plus 1, which is 1 over 2. Saya nak cari limit x minus 1 over square root of x minus 1 as x approaching to 1. First kali kita kena substitute dulu dalam otak. So 1 minus 1 dapat 0. Square root of 1 minus 1 dapat 0. So 0 over 0. So kita kena darab conjugate. Okay, sekejap. Sebab apa darab conjugate? Kerana kita ada square root. Okay, jadi kita tahu darab conjugate untuk square root of x minus 1 adalah square root of x plus 1 over square root of x plus 1. Okay, then saya akan expand yang penyebab dia kena darab conjugate. Okay, penyebab dia darab conjugate adalah denominator. So, yang ni je saya darab. Yang atas ni saya salin balik. So, dia akan jadi sini x minus 1 times square root of x plus 1 over, sini akan jadi x minus 1. Okay, then saya nampak ni boleh cancel out. So, dia akan jadi sini limit when x approaching to 1 square root of x plus 1. So, substitute nilai square root of 1 plus 1 which is 2. Okay. Mudah sangat kan? Limit when x minus 2 over 2 minus square root of 6 minus x as x approaching to 2. Kita substitute nilai macam tadi. So 2 minus 2 which is 0. So 6 minus 2 is 4. Square root of 4 which is 2. 2 minus 2 is also 0. So we got 0 over 0 here. Jadi kita akan darab conjugate. Okay, so kalau kita tengok sini, yang set saya ni duduk di bawah. Dan denominator lah. Dan set dan darab conjugate kepada 2 tolak square root of 6 minus x adalah 2 tambah square root of 6 minus x over 2 tambah square root of 6 minus x. Okay, then saya akan nampak dekat sini limit x approaching to 2. Yang penyebab yang saya kena darab conjugate adalah denominator. Jadi numerator salin balik sahaja. So x minus 2 times 2 plus square root of 6 minus x. Okay, so yang ini saya nampak 2 darab 2 dapat 4 tolak 6 tolak x. Okay, so simplified ni, so limit x approaching to 2, x minus 2 times 2 plus square root of 6 minus x over, so ni 4 minus 6 adalah negative 2, negative dengan negative dapat positive x. So kita nampak sini x minus 2, sini pun x minus 2 juga, so kita boleh cancel out. Okay, so kita akan left dekat sini adalah limit x approaching to 2, 2 plus square root of 6 minus x. Then substitute nilai, so 2 tambah square root 6 tolak 2, which is 2 tambah 2, which is 4. Okey, kemudian kita tengok persoalan ini. Saya nak limit square root 3x tambah 1 tolak 1 over 2x as x approaching to 0. Dan saya substitute, saya nampak sini 1 minus 1 which is 0. So, ni pun 0. So, kita tahu saya kena darab conjugate kerana saya ada square root di atas. Okey, so saya nampak conjugate kepada square root 3x tambah 1 tolak 1 adalah square root 3x tambah 1 tambah 1. Okay, so sini akan jadi square root 3x tambah 1 tambah 1. Okay, over square root 3x tambah 1 tambah 1. Okay, kemudian yang penyebab dia kena darab conjugate hanyalah di numerator. Jadi expand numerator sahaja, yang kat bawah ni salin balik. Kena jadi limit x approaching to 0. So sini akan jadi 3x tambah 1 tolak 1 over. Sini akan jadi 2x times 3x tambah 1 square root plus 1. Okey, kemudian kita cuba simplify dia. Sini akan jadi limit x approaching to 0, 3x 1 plus minus 1 which is 0 over, sini jadi 2x times square root 3x plus 1 plus 1. Dan kita nampak x dengan x kat sini boleh cancel out. So saya akan leftkan dekat sini limit x approaching 0, 3 bahagi 2 square root 3x tambah 1 tambah 1. Okay, kemudian kita cuba simplify dia, which is substitutekan nilai kosong masuk ke dalam x. So saya akan jadi 3 over
2 times square root 0 plus 1 plus 1, which is ini akan jadi 3/4. Okey, soalan yang seterusnya pula ialah limit t square minus 81 over 3 minus square root t as t approaching to 9. Okey, jadi masukkan dalam ini formula. So 9 square 81, 81 tolak 81 which is 0. 3 tolak square root of 9 which is 3. 3 tolak 3 which is 0. So 0 over 0 juga. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita akan guna walaupun saya tahu dekat sini kita boleh je nak factorkan dia keluar, which is jadi t minus 9 times t plus 9. Okay, tetapi disebabkan kita ada square root, okay, bila ada square root saja kita terus direct multiplication of conjugate. Okay, so kita tak buat factorization. Okay, so kini kita akan nampak saya kena direct conjugate kepada 3 tolak square root t, which is 3 tambah square root t. So sini akan jadi 3 tambah square root t. Okay, so sini akan dapat limit t approaching to 9. Okay, yang menyebabkan penyebab kena direct conjugate adalah bawah. Jadi bawah je expand, yang atas ni tulis balik. Okay, tapi saya nampak t squared minus 81 ni kita boleh simplifikan dia menjadi t minus 9 times t plus 9. So saya tulis je lah. Okay, times 3 plus square root of t. Okay, over 3 times 3 which is 9 minus t. Okay, then apa yang saya boleh nampak dekat sini adalah sini t minus 9, sini 9 minus t. So maksudnya sini sebenarnya adalah negatif t minus 9. Okay, jadi saya cuba simplifikan dia jadi macam tu. So dia akan jadi t minus 9 times t plus 9 over 3 plus square root of t over negatif t minus 9. Okay, so saya faktorkan ini, faktorkan keluar negatif. So dia jadi negatif t minus 9. So that saya boleh cancelkan ini. Okay, so saya cancelkan ini. So saya akan left dekat sini. Limit t approaching to 9. Negatif t plus 9 times 3 plus square root of t. Okay, then substitutekan nilai, which is 9 masuk ke dalam. So jadi negatif 9 plus 9 times 3 plus square root of 9. Tekan your calculator. So kita dapat sini negatif 108. Untuk soalan ini, limit square root of x plus 2 minus square root of 2x over x squared minus 2x as x approaching to 2. Jadi kita substitutekan sahaja nilai ini. So kita nampak 2 tambah 2, 4 which is 2. 2 tolak 2, 4 which is square root of 4 adalah 2. So 2 tolak 2 pun dapat kosong. Sini 4 minus 4 which is 0 juga. Okay, so kita nampak saya kena darab conjugate kerana saya ada square root. Okay, so conjugate kepada square root of x plus 2 minus square root of 2x adalah square root of x plus 2 plus square root 2x over square root of x plus 2 plus square root 2x. Okay, then penyebab dia yang ini, jadi saya kedarab yang ini saja, yang bawah ini saya boleh salin balik. So ini akan jadi x plus 2 minus 2x. Over, so ini akan jadi, ini saya boleh nampak x dengan x ke sini boleh factorkan keluar. So sini jadi x minus 2. So jadi square root of x plus 2 plus square root of 2x. Okay, then saya cuba simplify di atas ini. Sini akan jadi limit x approaching to 2, x minus 2x jadi negatif x plus 2 over x times x minus 2 times square root of x plus 2 plus square root of 2x. Dan saya nampak sini boleh factorkan negatif keluar, so that dia jadi x minus 2 boleh cancel out dengan kat bawah ni. Okay, so limit x approaching to 2, negatif factorkan dia keluar, so sini akan jadi x minus 2 over x times x minus 2 times square root of x plus 2 plus square root of 2x. Ni cancel out. So dia akan jadi limit x approaching to 2 negative 1 over x times square root of x plus 2 plus square root of 2x. Dan substitutekan nilai 2. So dia akan jadi sini negative 1 over 2 times square root of 2 plus 2 plus square root of 2 times 2. Tekan your calculator. So awak akan dapat negative 1 over 8.